चुली रे पिठा बसैची बहु सीरियल जाइकी देखुची सीरियल देखारे एते भी मोर पिठा दी आंगुल बहल मोटा पिठाटा पड़ी गला ए कथा बहु जानी ना ना सीरियल सईला पर पिठा कथा मने पइला बहु आसिकी देखिला इलो मा मो सासु मते देइथिले बाटिकी मो स्वामी आसीथिले पिठा खंडक खाई थांते मु कोन कली मु सभा खाई झियो कोन कली पिठाटा पड़ी गला हाथ गोड़ गोड़ी कोन ना काई की पिठा तो पड़िलानी आ कोन करबी बुढ़ी तो रखिबनी मते आज घरे तेणु ये सासु बुढ़ी जाइला पुआ आसीबा बेलो हेलानी ये कोन कला अन्नी की पके की बसेला कला बहुलो पिठा खंडक आनी के मु ताकू काटी गुटी की थई देबी बहु डरी 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 पिठाटा आनी की देला का ना सासु को एटी बहु आपण नियंतु कटा 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 रख दियंतु सासु बुढ़ी रखिला कला हइलो सभा खाई झियो तमारे पिठाटा एमती पड़ंती एटी बहु दी आंगुलुर महल मोटा पिठाटा पड़ी देलु गोटे काम करनांदी मु टिके सीरियल देखथली मु देखिनी पिठाटा तो सीरियल टा आगो दायित्व वाला पिठाटा दायित्व वालानी पड़ी गला ए कहि की बहु जे दुई चप्पुड़ा मारिला ओ धीरा बड़ा पंडिते जहान आयो हेला बहु अंतर भीतर करिला विचार हिरिर गरे आसी मागिले सासुरा कलाजी गोटा पहिली रदारे मो सासु मत माइले कहीं आउरा जीवन रखिबी जाउची मो स्वामी आसीबा पूर्व दौड़ी देई मरिबी सी जने नारी मु जानि पहिली रजे केही काकु छुइबा कोन मते जे मारिले बुढ़ी ए जीवन मते रखबिनी जाउची रसी देई मरि जिबी बहु दौड़ी खंडक धरिकी गाँ मुंड बर गछ पाखକୁ पळैला दौड़ीटा धरिकी ठिया ହେଇଛି संध्या घटा ए समय कहाड़ी करिला गमन फूल मुंडई पराए दे हारी जाए जान छिवा तो हारी एबे जाउथिला तही पुणी पछ घुचाए दे हारी बाहे देई हारी आज्ञा किछि बाट पळौची पुणी सेटे ठिया कि पछकु फेरला कलारे संध्या बेलटारे केही कुआडे नाहंती गोटाए सुलक्षणिया बहु कोन ठिया कि दौटा फोपाडुची पचारिला गाई हाड़ी कला लो माँ तमें किए तमें कहीं दौड़ा धरिक ठिया होच कारण कौन तमें भद्र घर बहु भाया देखा जाऊच बाबू कौन है आपण किए से मु हूँ ए गाँव जड़े हाड़ी आपण आगे कहूची कौन कहूच आज पहिली रज हाँ मो स्वामी मिलिटरी चाकरिया हाँ से घर को फेरचंदी हाँ मो सासु बटा घसा करके देले कोले गोटे पोड़ पिठा कर देबू हाँ मौसा आजकल तो सीरियल जुग आपण जानिचंदी सीरियल देखुतल सीरियल टिके देखु देखु पिठाटा पड़ी गला बुढ़ी एमिति मते मारी जे पिठी मोर फटई देची ए जीवन काहे के रखिबी कहले देखी ए रस्सी दबे को मरिबे को आछी तुम सासु तुमको बाडेले बोली तुम आछो दौड़ देकी मर काहे के जीवन रखिबी सासु होचंती गुरुजन रह मो मां माने जत्ते बसिच मन रही सुन गोटे झीटी बाप घर जिते बेले शाशु घर को जाए बाप घरे बापू को छाड़ा शशुर को पाइला बाप घरे माँ को छाड़ा शाशु को पाइला बाप घरे भाई की छाड़ा दियोर को पाइला बाप घरे भौणी की छाड़ा ननद को पाइला आउ बाप घरे कौन छाड़ी गला जे ता प्रति बदल से स्वामी की पाइला गोटाए प्रश्न रही सुपर्णखार स्वामी ना कौन बड़ भाई आसिले कहे दीटा प्रश्न आउ गोटा प्रश्न लगिगला तुम रह पणिकिया कथा कही 1 टू 20 जाए पड़ी तुम्हें आसिले 20 टू 1 जाए पड़ो आउ गोटा प्रश्न कौन गोटाए झील बाप घरे कौन छाड़ी गला जे ता प्रति बदल स्वामी की सी पाइला बाड़ुओ पानी कथा कहबनी झीलटा बाड़ुओ पानी पाई गाधेला बोली स्वामी की पाइला
କୁମାରୀ କହିବନି। କୁମାରୀ କହିବନି, କୁମାରୀତ୍ୱ ପାଇଲା ବୋଲି ସ୍ୱାମୀ କି ପାଇଲା। ବାଡୁଅ ପାଣି ହବନି, କୁମାରୀତ୍ୱ ହବନି। କଣ ବାପ ଘର ଛାଡିକି ଗଲା, ତା ପ୍ରତିବଦଳରେ ସେ ସ୍ୱାମୀ କି ପାଇଲା। ରହ କଣ ଛାଡିକି ଗଲା? କଣ ଛାଡିକି ଗଲା? ଖୁଦୁରୁକୁଣୀ ଓଷା। ଗୋଟା ଢାଇକି ବଜେଇ ଦଉଛ, କହିଲା ଖୁଦୁରୁକୁଣୀ ଓଷା ଛାଡିକି ଗଲା। ରହ ପାଟିଗଲୁ, ରହ। ଘଟଣା ଆଜ୍ଞା ହେଲା କଣ ନା, ଏଠେଇ ହାଡି କହିଲା, କହିଲା ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ଇଏ ଯଦି ମରିଯାଆନ୍ତା ଦୌଡ଼ିଟା ଦେଇକିରି, ତାହେଲେ ଇଏ ଯୋଉ ଗହଣା ଗାଣ୍ଠି ଗୁଡା ଲଗେଇଛି ମୁଁ ନେଇକି ରାତାରାତି ବଡ ଲୋକ ହେଇଯାନ୍ତି, ଆଉ କିଆଁ ହାଡି କାମ କରନ୍ତି। କହିଲା ମରୁ ନ ଠିଆ ହେଇଛ କଣ ପାଇଁ? ଏଇ ଦୌଡିଟା କେମିତି ଦିଅନ୍ତି ମୁଁ ତ କେବେ ଆଗରୁ ଦେଇନି, ମତେ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। ଦୌଡ଼ିଟା କେମିତି ଦିଅନ୍ତି ଜାଣିନ? ନାଇଁ। ଆଚ୍ଛା ତମକୁ ଯଦି ମୁଁ ଦୌଡ଼ି ଦିଆଟା ଶିଖେଇ ଦେବି, ତମେ ଦେଇପାରିବ? ହଁ ମୁଁ ଶିଖେଇ ଦେଲେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଇଦେବି। ଦିଅ ମତେ ଦୌଡ଼ି। ମତେ ଛୁଅନି ହାଡି ଘର। ଓହୋ ମୁଁ ହାଡି। ଆଜ୍ଞା ହାଡି ଦେଖିଲା ଗଛଟା ବିରାଟ ବଡ ମୋଟା, ଗଛରେ ଚଢି ହବନି, ଡାଳୁକୁ ହାତ ପାଉନି। ହାଡି କଣ କଲା, ଯୋଉ ଢୋଲଟା ରଖିଥିଲା ଢୋଲଟା ଠିଆ ବରକ ପକେଇଦେଲା। ଢୋଲ ଉପରେ ହାଡି ଠିଆ ହେଲା ଦି ଗୋଡ ଯାକ ଦେଇକି। ଆଗରେ ଧରିବାକୁ ନାହିଁ, ପଛରେ ଧରିବାକୁ ନାହିଁ, ବାଁ ପଟେ ଧରିବାକୁ ନାହିଁ, ଡାହାଣ ପାଖେ ଧରିବାକୁ ନାହିଁ। ହାଡି ଆଜ୍ଞା ପକେଇଲା ଡାଳୁକୁ ଦୌଡ଼ି, ଦୌଡ଼ିରେ ଗୋଟା ଫାସ ମାଇଲା, ସେଇଟା ରହିଲା ଡାଳିରେ। ବୋହୁ ଦେଖିଲା, ବୋହୁ ପଚାରିଲା ମଉସା ଏଇ ଯୋଉଟା ଓହଳିଲା କଣ ହବ? ନା ଇଆ ମୂଳରେ ଗୋଟା ଫାସ ପକେଇ ଦବୁ, ଏଇଟାକୁ ନେଇକି ଝିଅ ଲୋ ବେକରେ ଗଳେଇ ଦବୁ। ଢୋଲର ତ ରାଢ ଆଜ୍ଞା ଦି ଆଙ୍ଗୁଳି, ରାଢ ତ ବେଶୀ ନାହିଁ। ଆଗ ପଟେ ଧରିବାକୁ ନାହିଁ, ପଛ ପଟେ ଧରିବାକୁ ନାହିଁ, ଡାହାଣ ପାଖେ ନାହିଁ, ବାଁ ପାଖେ ନାହିଁ। ଏତେ କାମ ଯେତେବେଳେ ଦି ଗୋଡ ଯାକ ଦେଇକି ଠିଆ ହେଲା, ସିଏ ଅନବାଲାନ୍ସ ହେଇଗଲା। ଏ ଢୋଲ ଗଡ ଗଡ ହେଇ ଢୋଲ ଗଡି ଗଲା, ଦୌଡ଼ିଏ ଚାପି ହେଇଗଲା। ଏ ବୋଲି 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 କରିଲା ଚିତ୍କାର, ବହୁ ପରା ଦେଖୁଥିଲା ଜୀବନ ଯିବାର। ମୋର ଆଉ ଦରକାର ନାହିଁ ରସି ଦବା, ଏଡେ କଷ୍ଟ। ବୁଢୀ ପର ଆଉ 20 ପାହାରେ ବାଡୁ ମୁଁ ଘରେ ସମ୍ଭାଳିବି, ମୋଟି ମୁଁ ରସି ଦେବିନି, ଯାଉଛି ପଳେଇବି। ଜୀବନ ବିକଳରେ ବହୁଟା ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇଲା। କହିଲା ମାଡ ଖିଆ କଷ୍ଟଟା ସହି ହବ, ଦୌଡ଼ି ଦିଆ କଷ୍ଟଟା ସହି ହବନି। ମୋ ଶାଶୁ ପଛକେ ଦିନକୁ ମତେ 10 ପାହାରେ ବାଡଉ, ଆଉ ମୁଁ ଦୌଡ଼ି ଦେବିନି। ଯେତେ ବୋହୂ ମାନେ, ମା ଭଉଣୀ ମାନେ ମୋର ବସିଛ, ଆପଣଙ୍କ ଶାଶୁ ମାନେ ଯେତେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିର୍ଯାତନା ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେତେ ବାଡ଼ାନ୍ତୁ, ଯେତେ ଗାଳି କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ମାନେ କେବେ ଦୌଡ଼ି ଦେବେନି କି ବିଷ ଖାଇବେନି। ଯିଏ ଦୌଡ଼ି ଦବ ସିଏ ନର୍କରେ ପଡିବାଟା ସୁନିଶ୍ଚିତ। କୋଉ ନର୍କ? ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଶିବ ପୁରାଣ କହିଲା। କୋଉ ନର୍କରେ ପଡିବ? ସ୍ୱର୍ଗପୁରରେ 84ଟା ନର୍କ। ଠିଆ ହ, ଶିବ ପୁରାଣରୁ ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ ପଢୁଛି, ଶୁଣ। ଶୁଣିବୁ? ଶୁଣିବିନି ସତ ଶୁଣିବୁ? ଆମେ ଶୁଣିଛୁ କା? କୁମ୍ଭିପାକର ବାଚ କୁଣ୍ଡ ତଥା ଶ୍ରୀକୁଣ୍ଡ ଲୋହକୁଣ୍ଡ ଭୂମିକର ଭାଣ୍ଡଜ୍ୟୋତି ବଳକୁଣ୍ଡ ମୃତକୁଣ୍ଡ ମେତକୁଣ୍ଡ ସ୍ଥିତମାନ ତାମ୍ରକୁଣ୍ଡ କାଂସ୍ୟକୁଣ୍ଡ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୀଷଣ ପୁତି। ଶୁଣ, କୁମ୍ଭିପାକ, ରୌରବ, ତପ୍ତ ତୈଳ, ଅଶ୍ରୁକୁଣ୍ଡ, ଲୋହକୁଣ୍ଡ, କୃମିକୁଣ୍ଡ, ମଳକୁଣ୍ଡ, ମୃତକୁଣ୍ଡ, ମେଦକୁଣ୍ଡ, ତାମ୍ରକୁଣ୍ଡ, କାଂସ୍ୟକୁଣ୍ଡ, ମଧୁକୁଣ୍ଡ, ଘୃତକୁଣ୍ଡ, ମହୁକୁଣ୍ଡ, ରୌରବକୁଣ୍ଡ, ଅର୍କକୁଣ୍ଡ, ଲୌହକୁଣ୍ଡ। 18 ଏମିତି ହଉଛି 84ଟା ନର୍କ। ଇଏ କୋଉ ନର୍କରେ ପଡିବ? ଦୌଡ଼ି ଯିଏ ରବ ସେତ ରୌରବ ନର୍କରେ ହୋଇ ବପତନ ଏବେ ହୋଇ ଆଗୁଣାରୁ ପପୁ ବାବୁଲ
ରୌରବ କୁଣ୍ଡରେ ପଡିବ ଶାର୍ଗୁଣା ଜନ୍ମ ହବ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ତାର ନାହିଁ ଗୋଟେ ଶାର୍ଗୁଣା ଜନ୍ମ ହେଇକି ଜନ୍ମ ହବ ଏ କଥା ଶିବ ପୁରାଣ ପ୍ରମାଣ କରୁଛି।